Hi vlog! Welcome to my guys, and for today's video, upod ko akong cousins, Cabarles cousins, in celebration, advance celebration kay Zyke birthday! Mabainti na siya. Tigulang na. Char! Ay, lang. Since may eat kami sa Yakimix, pero close pa, 11 pa ma-open. So, ang time is, 10:40. May 20 minutes pa para mag-open. So, mag-go na lang kami anay sa Il City, ma-window shop. Hi! Guys, close pa ang Il City. Close pa. 11 man sila ma-open. Wait na lang kami sa Yakimix. Kay gutom na kami. Close pa. Waiting. Waiting in line. So guys, nakasulod na kami sa Yakimix. Sa wakas, nagutom na kami after 20 minutes nga hinulat. Sobra 20 minutes. Do almost 30-45 minutes naman hulat. So yeah. Hindi kita ako? Oo. Ano duwes na? Wow. Mixed vegetables. Ewan ko, ako Japanese fried rice. Alam, wow, healthy. More to go. Ooh, noodles. Noodles. Ari, yung makuha. Tapos niyo. Yeah. Just one. Okay, let's get more. Crispy fried fish fillet. Fish fillet. Good. Sushi. Gamay na lang yun, no? Ano na matcha? Tama. Wala man, piyak naman ta. Hi! Ano yung yang chow? Ano ka yang chow? Rice. Fried rice. Tapos, papukosan na siya. Ayun. Kuha ka man. Spare ribs. Kuha ka spare ribs. Salt and pepper spare. Okay. White rice. The birthday boy. Yay! Sabaw ka namin nun. Oh. Wow. Baka mukha ko. Yes, we get. Gawa lang. Come on. Yeah. Yeah, you got the big part. More. Wow, japchae. Mushroom tofu, 3 kinds. Steamed fish fillet. I'll get this. Okay. Steamed fish fillet. Ayun. Your turn. Mukha ka. Okay.
No thanks. Other... Yes. Ano na. From here. Yes, mauta na yun. Hi guys, already got the goods. At mabalik pa kami ni Star kay makuha pa kami sa mga food niya ginaluto. Maluto-luto kami. Atin. Videoan ta. I need more to go. Study ko kuha. Last video na. Okay, mukha ka di Star. I guess. We got the goods nga lutoon namon. And here sila. Tapos na ko sa akong food, but there's more to go. Ping. Segunting daw. Wow. Hi guys, so makuha kami ni Mami dessert. Makuha kami dessert. Wow, muni gusto ko na yun. Pero later lang. Hi. Wow. Ano yun? Ano? Laksang. Sige, bakit ba? Kimchi. Hello, hello. Alam mo pa kami kulawaon ni Star. Ano yung makaon? Ice cream? Ice cream. Ay? Muna ang bulong sumusungaw. Ice cream. Tutorial pa na mag-ice cream. Kuha ka tayo. Oo, paano lang? Kinuha mo lahat. Wow! Toppings daw. One little strawberry.
Uy, saan ka? So guys, tapos na kami kaon. We're so busog. Nakita yun naman ako ng entry. Yes. Aring birthday boy. Smile. So yes. Pwede na? So guys, it's a wrap. Busog na kami. Ito. Busog na kami at hindi na namin kaya. Sure. Busog ka? Yes. Gaano ka kabusog? Mga 10 out of 10. 10 out of 10. Go na. Okay guys, so makadto kami sa LCT. Yay. Ako mo window shop and to check if basi may mabakal man. Siya sa window, ako sa door. Yes, ako sa window, si Tito ay sa door. Siya ang taga-bantay namon yung daan. Siya lang may arasa mo na, oh. On the way to Il City. Here na tayo sa Il City. Let's go inside. Ano na gano'n yan? Hi! Naku na. We got the goods. Budol. Budol! Ah! I also got my loyalty card. More to go. So guys, ari kami subong. Ha! Kayo mo. Sa Injap Tower. Good afternoon. Ma-check-in kami. Video? Oo. Na-confirm na to. We got the goods. We got the goods. Thank you, sponsor. Sponsor. Thank you so much. Happy birthday, Zyke. Ano, hindi ko na na-realize. Sa 8 sa... Dad, ano ang ni Kuya Dad? 20. Oo, ay, hindi niya. May masilin mag-upod. May aligil niya upod yan. May aligil. Wow. Do you want a room tour? Uy. Oops. Okay. You put the card. Yes. Wow, magic. Hi. So, where do you want to sleep? Mami, POV. Wow. So guys, on the way kami sa lobby. Bago na kami, tapos pahuway. Huwag ka na pa, huwag. Nakapahuway kami.
Nakakauwi mo kami sa kawaras sa Montulog ni Star. 2030. Wait lang, 1, 2, Supportive. Supportive family. Ay. Tulog. Nami isang sky. So guys, on the way na kami sa SM. Walking distance lang, sa tabok lang sa Mon Hotel SM. Arang SM. Pero maagi kami sa flyover. So guys, ari na kami sa sulod sang mall. Ari kami sa Miniso currently. Mabay kami sa birthday gift for Zyke. And ari si Ice Bear because Zyke's favorite is Ice Bear. Got the goods for Zyke. Hi there. Telegramo sa walang imami mo dito na. Meron sa sila, di ba? Wala. Not sponsored. Pati ako ng suitcase. We here at Fully Book. Hala, naglapad sila. Lugay, tawag ka kanto di. Wow. Gravity Falls. Whoa. Wow. Ano na? Dragon. Wala Dragon Ball. Oh my days. Ang ginapinangita ko, maaba na sa akin. After 1 year? After like a year or something. Hi guys, sorry na kami sa food court. Go wait sa mga parents. The food. So guys, tapos na ko dinner. Star is still eating. Busog ko! Dayon, akong brothers, kag si mami kag si daddy, naguna na sa hotel. Kay may baklon pa ko sa Watson's later. And what's your dinner? Mario, dinner reveal. Hi. Dope, dessert man na. May Okay, gift si dessert. Star. Ano yung mo gift na ginatag ni mami si mo? Ano si mo bag? Ha? Ano yung mo gift kay Zay? Kaya nga Hatag mo ginara si mo bag. Ano ko yung... Happy birthday. Yan, kumatubig nito. May isa pa ko kag-gift. Happy birthday. Happy birthday. Cute, Mario. Cute. Basta may kuha na. Ako pwede nun lang ka. Okay, kasod ako, di ba? Why ko ako? O, di ba? Ayos. Ayos ka. Ano masasabi mo? Ha? Ano masasabi mo? Ano? Ano yung mamahambal? I mean, thank you. Manami eh. Dami ni. No seriously, /Jen, oo, nami. Ayos. It's a big... Ha? Hi guys! So, tapos na kami lagaw. And Zachary already got his gift. Yes. At nag-buy kami sa needs for school and sa amon apartment. And galakad na kami pabalik sa hotel. See you later. Lapit na kami sa hotel. Walking distance lang.
So, ang SM City. Sa Tabok lang. Bago na kami nalagalin sa flyover. And ang mga hotel, ara lang. So near, so near. Perfect. Yes. Ngayong gabi. Bakit sila? 7-Eleven. 7-Eleven sila. Ha? What? Mo, may. Asus. So, going kami sa Flor del Zyke. Padulong ko sang kay Mami Ngati. And makuha ko sa kong gamit. So, guys, manaog na kami sa 8th floor. Awan floor ni Star. Din pick up lang naman ang puya. Arang naka-blur yung ibyo nga puya. Husabad na puya. Yan eh. Wow! Ano sa Star? Inauna, nan. Then 8. Wala tao dyan. Yan, perfect. So guys, ayun na kami nasunod sa elevator. Kita ko kasi Reset lang. wow! Up, yeah. So, ayun, tas sa 8th floor. Ay, diri yung rooms ay. Hoy! Na para bang? Ilak si Timmy, ilak si Timmy, ilak si Timmy. Saan yung tao? Wow, magic! Bilang. Oh! May nagtalang ya. May nagtalang nga po ya. Sino niya nga po ya yung naka-blue? Gano ka di? Ha? Hi vlog! So, tapos na ang akong vlog for today. So, ma-outro na ko. Thank you for watching! Ma-subscribe ka mo sa akong channel sa YouTube. Kag i-follow nyo ko sa Facebook. Para makabatol, mata kay Meta. Yes. Basta subscribe, like, share, follow, everything. Gawin nyo. Bye!